लर्नर्स जय जगन्नाथ आम पुणी थे आज एक नुआ क्लास नहीं कि दशम इतिहास मु गोटे क्लास आगु नहीं भारतीय जातीय आंदोलन बा गांधीजी विषय रे आज तार द्वितीय क्लासटा कारण आम से जो क्लास रे आम कौन करते तीनोटी राज्य आंदोलन बा आम आंचलिक आंदोलन विषय डिस्कसन करते जोटा कि थिला चंपारण आंदोलन खेड़ा आंदोलन एवं अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन किंतु आमे कौन करिबा आमे डिस्कसन करिबा रावलात आईन विरोधी आंदोलन रावलात आईन विरोधी आंदोलन प्रथम पिला माने देखो रावलात आईन कौन थिला रावलात आईन पिला माने प्रथम तो मु कहिबे जड़े विचारपति थे रावलात सी कौन करते ना भारत रे भारतीय मानकर इंग्रेज प्रति आंदोलनात्मक मनोभाव को दूर करने बा कमेवाई से गोटे आईन प्रणयन करते जोटा कि 1919 मसीह गृहीत होता 1919 मसीहा मार्च 18 तारीख में मन रखिथ पे बिट क्वेश्चन आसो मार्च 18 तारीख में गृहीत होता 1919 मसीहा मार्च 18 तारीख में कौन है रावलात आईन गृहीत है किंतु रावलात आईन गृहीत होबार आउ किसी कारण अच्छी प्रथमतः भारतीय माने होउचंदी सरल विश्वासी भारतीय माने कौन सरल विश्वासी प्रथम विश्वयुद्ध रे कौन कले भारतीय माने इंग्रेज को सपोर्ट करने इंग्रेज को सहायता करने इंग्लैंड एवं मित्र शक्ति को प्रथम विश्वयुद्ध केबे हेतिला बेला माने प्रथम विश्वयुद्ध केबे हेतिला प्रथम विश्वयुद्ध केबे हेतिला रे प्रथम विश्वयुद्ध 1914 मसीह रे होइतिला 1914 मसीह रे प्रथम विश्वयुद्ध होइतिला तो प्रथम विश्वयुद्ध रे से कौन कले तांको सहायता करिया पई इंग्लैंड को सहायता करिया पई कथा देइतिले को माने भारतीय माने ता प्रतिबदल रे से कौन चाहुतिले इंग्रेज मानक ठारो सहायता चाहुतिले बा कौन चाहुतिले स्वाधीनता एवं किछि किछि आईन गुडी करे कोहलता चाहुतिले तेणुक से कौन करथिले ना मित्र शक्ति एवं इंग्लैंड को प्रथम विश्वयुद्ध रे सहायता करथिले किंतु जमिति मु कहली भारतीय माने होचन सरल विश्वासी पिला माने बहुत विश्वास कर दियंती इंग्रेज माने जमिति जो मात्रा रे से माने हमको कौन करथिले विश्वासघातकता करथिले तार ठीक परिणामडा कोन हेतिला आम उपरे पडिथिला 1914 मसिया जते बेले प्रथम विश्वयुद्ध सरीगला परे मित्र शक्ति एवं इंग्लैंड कौनसी मते भारतीय मानकू कौनसी स्वतंत्रता बा कौनसी नियम रे कौन कले नहीं ना सहायता कले नहीं कौनसी नियम रे कोहलता कले नहीं जहा फल कौन हेले भारतीय मानक मन रे मध्य गोटे कौन देखागला आंदोलनात्मक मनोभाव देखा आ गोटे पिला माने एटा जेहेतु आम गांधीजी विषय पढ़ुंट तुम बिट क्वेश्चन पढ़ी पारे गांधींकर प्रथम जातीय आंदोलन कौन थिला नेशनल मूवमेंट पिला माने गांधींकर प्रथम जातीय आंदोलन थिला कौन ना रावलात आईन विरोधी आंदोलन एटा थिला गांधीजींकर प्रथम जातीय आंदोलन जातीय स्तर से प्रथम थर कौन करथिले पाद थापिथिले एवं से गोटे परीक्षा नहीं थे जातीय स्तर में जेहेतु मु आगु कहले जे चंपारण खेड़ा अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन एसबू आगु कौन होती ना बहुत थर एसबू कौन होती से आंदोलन जोग देते एवं किसी आंदोलन सफल होता इंग्रेज छाती थरे देते एमती होता किंतु ये थिला कौन प्रथम जातीय आंदोलन जोटा कि 1919 मसीह से कौन करते ना जातीय आंदोलन जोग देते पिला माने देखो आ गोटे बड़ कारण हूँ से माने तो प्रथमतः ये जो रावलात आईन कौन थिला देखिबा रावलात आईन होउची कौन ना 1919 मसीहा मार्च 18 तारीख रे प्रणीत एक कु प्रथा बा कु आईन जाको आमे कहबा जहार बल रे जे आईन बल रे भारतीय माननकु बंदी करी बिना दोष रे कारादंड रे दंडित कर परथे पिला माने जदी मु कहबी तुम मानक जदि कई बिना दोष रे जदि अरेस्ट करदब जदि बंदी करदब ताले तुम कौन सही पारिबो कि ना जेहेतु सेतेबेले आंदोलनात्मक मनोभाव भारतीय मानकर आसी जाइथिला जेहेतु सेतेबेले गांधीजींकर पाद जातीय स्तर रे पड़ी सारिथिला तेणुकर से माने कौन कले कौनसी कारणवशत से माने एई सबु
ମାନେ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା କ'ଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଥିଲା ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର সেই ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ରକୁ 1919 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କମିଟି ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କମିଟି ଗଠନ କଲେ କାରଣ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ସଭାରେ ସେ ଆଇନକୁ କିଏ ନା ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ବିଚାରପତି ରାଓଲାତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଇନ ଯେହେତୁ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଚାରପତି ରାଓଲାତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ଆଇନଟି ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଆଇନକୁ ବା ଯେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବିନା ଦୋଷରେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଥିଲା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଆଇନ ଥିଲା ତେଣୁକରି ତାକୁ କଲେ ସେଇ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କ'ଣ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ଯଦି କିଏ ତମ ସୋସାଇଟିରେ ତମ ସମାଜରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ଅନେକ ଅନୁଗାମୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ଫଲୋଅର୍ସ କହୁ ଅନେକ ଅନୁଗାମୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତ ଶତ୍ରୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଶତ୍ରୁ ହୋଇନପାରେ କିନ୍ତୁ এই ডিজিটাল দুনিয়ারে যদি আপনার কিছু ভালো কাম করছেন তাহলে শত্রু নিহতি ভাবে হব যদি আজিকা সময় এমনি শত্রু হচ্ছেন পিলামানে গান্ধীজি কম কলে সত্যাগ্রহী অস্ত্র প্রয়োগ কলে গান্ধীজি যেহেতু গোটে বিরাট অস্ত্র প্রয়োগ করে কাহা বিরোধে না রাওলাত আইন বিরোধে তো নিহতি ভাবে তাঁকু কিছু সমালোচক কিছু শত্রু বা বিরোধ করে সেମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲେ ଏଦୁଲଜୀ ୱାଚା ଥିଲେ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବା ସାଧାରଣ ନେତା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ଜନ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଥିବା କିଛି କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଏହା ଦେଖ ଯେମିତି ସତ୍ୟାଗ୍ରହଟା ପାଳନ କରାହେଲା ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଳନ କରିବା ତା ବିରୋଧରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରଶମନ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କଲେ 1919 ମସିହା एप्रिल 6 तारिखरे 1919 मसीहा एप्रिल 6 तारिखरे गोटे हड़ताल पालन करने गोटे सभा डाकिले 1919 मसीहा एप्रिल 6 तारिखर कौन कले ना देशव्यापी हड़ताल पालन करने कौन कले गांधीजी आह्वान देले गांधीजी गोटे आह्वान रे मात्र असंख्य जनगहली असंख्य संख्यार लोक मैंने रुंड होइकी एकत्रित होइकी गोटे कौन कले ना गोटे देशव्यापी हड़ताल पालन कले केबेरे ए सब बिट क्वेश्चन पड़ो पिला माने नोट कर नब मु नोट निहाती प्रोवाइड करिवि किंतु तथापि टिके भलरे सुनिबो 1919 मसीहा एप्रिल 6 तारिख दिन गांधीजी कौन कले देशव्यापी हड़ताल पालन कले कहा विरोध रे रावलात आईन विरोध रे से कहले कोनोसी मते बिना कारण रे दोष दबाटा केबे मध्य सहा जाई परिबो नाही तेनु करी से कौन कहले ना गोटे हड़ताल पालन करिबा देश सारा कौन करिबा गोटे हड़ताल पालन करिबा एवं तांकर से जो कथा रे तांकर अनुगामी माने कौन हेले तांकर सेही कथा को पालन करी गोटे हड़ताल पालन करथिले 1919 मसीहा एप्रिल 6 तारिख रे किंतु एही हड़ताल विरोध रे देखो पिला माने जदी असंख्य संख्यार लोक रुंड होंती एकत्रित होंती कौन सी आईन को विरोध करती हड़ताल पालन करती हेते बेले सरकार कौन करती ए वर्तमान सरकार कौन करती से हड़ताल रो मुख्य जो माने कि से हड़ताल रो मुख्य पुरोधा बा आग धाड़ी रो व्यक्तित्व से तांको कौन करती बंदी कर नियंती ठीक से एमती पिला माने जेतेबेले गांधीजी 1919 मसीहा एप्रिल 6 तारिख रे देशव्यापी हड़ताल पालन कले से समय कौन कले गांधीजी को से वर्ष एप्रिल 9 तारिख रे पिला माने बंदी कर दिया गला से माने गांधीजी को कौन कराला बंदी कर दिया गला किंतु सही दिन ही किछि समय बंदी करिया परे सही दिन ही गांधीजी को कौन करा हला पुणी थरे छड़ा हे जाइथिला बा खलास करा हे जाइथिला बा तांको बंदी रु मुक्त करा जाइथिला
ଯାହା ଫଳରେ କଣ କଲେ ନା ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ को बंदी करा जिवो सेतेबेले कौन हबो आंदोलन बा हड़ताल दा किछि मात्रा कमिजिव किंतु हेइथिला कौन ठीक विपरीत हेइथिला पिला माने कारण जेतेबेले गांधीजी को कौन कराला जेतेबेले बंदी कराला एप्रिल 9 तारिख रे बंदी कराला हेतेबेले आंदोलन रूप अधिक रु अधिक होइतिला विराट विराट हेइथिला पिला माने बुझी पारुछो तो नियाधी भाव रे आउ कौन हेइथिला पिला माने मैंने गोटे नोटिस कर जिनस हूँ 1919 मसीहा मार्च 20 तारिख रे कौन होता पिला माने ना हिंदू एवं मुसलमान एकत्रित होगी आईन विरोध में गोटे हड़ताल पालन करते पिला माने केबे पिला माने 1919 मसीहा मार्च 20 तारिख एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने 1919 मसीहा मार्च 20 तारिख रे हिंदू एवं मुसलमान माने यही दुई संप्रदाय मिसिक कहा विरोध रे ना रावलात आईन विरोध रे एक हड़ताल पालन करते देशव्यापी जहाँ फल कौन होता यही हड़ताल रो भूल बुझामणा जोगु पुलिस कौन करथिला एई जो हिंदू एवं मुसलमान लोक मानक उपरे जनता उपरे भूल बुझामणा जोगु गोली वर्षण कर देथिला पिला माने गोली वर्षण कर देथिला जहाँ फल अनेक लोक से मृताहत होइथिले अनेक क्षयक्षति होइथिला किंतु हड़ताल कौन सी मते रही नथिला जहाँ फल कौन हला ना यही आईन रु कौन हा पिला माने ना ए आईन को जारी रखिले पुणी थरे तापरे पिला माने आमे ए आईन विषय तो आमे पढ़िबा निहाती भाबरे आ गोटे जुग जन्मा घटना घटिथिला पिला माने रावलात आईन जारी रही किंतु ए भितरे आउ गोटे घटना घटी 1919 मसीह 1919 मसीहा कहले तुम्हें मन रखिदब जे कौन से पिला माने जालियाना वालाबाग हत्याकांड जालियाना वालाबाग हत्याकांड पिला माने जानिचो जालियाना वालाबाग हत्याकांड 2 नंबर कौन अछि जालियाना वालाबाग हत्याकांड पिला माने कोठी हितिला एटा कोठी हितिला रे पंजाब रो अमृतसर ठारे हितिला पंजाब रो अमृतसर मन रखिदे सब बिट क्वेश्चन आसीबो सब प्रोवाइड करा हबो किंतु पढ़ेला समय रे मने रखिबो पंजाब रो अमृतसर कौन हितिला जालियानवाला बाग हत्याकांड हितिला जाको कि पूरा रक्तर नदी बा सुओ छुटी जाइतिला से हत्याकांड रो कारण मध्य रही हेतेबेले देख पिला हत्याकांड हबार कारण कौन बा एते बड़ हत्याकांड हेइथिला काहेकि प्रथमतः 1919 मसीहा एप्रिल 10 तारिख रे 1919 मसीहा एप्रिल 10 दुई जन नेता जे थिले डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू मन रखित पिला माने दुई जन नेता थिले एई तारिख रे तांको गिरफ कराइथिला केबे 1919 मसीहा एप्रिल 10 तारिख रे कौन डॉक्टर सत्यपाल एमाने थिले कौन अमृतसर जने जने नेता एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एमाने थिले कौन रे ना से समय एमानक लोकप्रियता अनेक थिला एमानक कौन कले से समय ना 1919 मसीहा एप्रिल 10 तारिख रे एमानक गिरफ कर दिया गला एवं एमानक गिरफ रो खबर सुनिकी अमृतसरवासी पंजाब रो अमृतसरवासी माने कौन कले गोटे सभा गठन करिवार निष्पत्ति नेले जो सभा की कोडे हितिला पंजाब रो अमृतसर रो जालियानवाला बाग बोली गोटे पड़िया थिला गोटे साधारण सभा गठन करिया पय गोटे मुख्य पड़िया थिला सेठी गठन करा हितिला केबे हितिला पिला माने सभाटा हितिला 1919 मसीहा एप्रिल 13 तारिख केबे पिला माने आंदोलन बा एई हत्याकांडटा केबे हितिला 1919 मसीहा एप्रिल 13 तारिख से दिन कौन थिला पिला माने बैशाखी उत्सव पालन करा
ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ। ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗିରଫର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିକି ସେଇ ବିଷୟରେ କଥୋପକଥନ ହେବା ପାଇଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ସଭା ଡକା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଦିନ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପବିତ୍ର ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଭା, ଯେଉଁ ସଭାରେ କି ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦ୍ୱାର ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସଭା ଅଛି, ସଭାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ ସଭା ଯଦି ଅଛି, ସଭାର ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଥିଲା, ଏଥିରେ ଥିଲା ପ୍ରବେଶ, ଏଥିରେ ଥିଲା ପ୍ରସ୍ଥାନ। ସେଇ ସଭାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସଭା ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ନୂତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଅମୃତସରବାସୀ ମାନେ ଅବଗତ ନଥିଲେ। ଆଇନଟା କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ରାଉଲାତ ଆଇନଟା ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମନ ନ ହେଲା ଯାଇ କୌଣସି ଭାରତୀୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସଭା ଗଠନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅମୃତସରବାସୀ ଥିଲେ, ଅମୃତସରବାସୀ କ'ଣ ଥିଲେ? ସେଇ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଅବଗତ ନଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ନିରୀହ ଜନତା, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଇନ କ'ଣ, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସଭା ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗୁ ରହିଛି, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଆଇନ କ'ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନର, ବା ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଜଣେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ବନ୍ଦୀର କ'ଣ ପାଇଁ କରାଗଲା, ବନ୍ଦୀ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ କଥୋପକଥନ ହେବା ପାଇଁ ତଥା ପବିତ୍ର ବୈଶାଖୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଯୋଗଦାନରେ ମୁଁ କହିଲି ପିଲାମାନେ, ସେଇ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାର୍ଗ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବିନା କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ଯେଉଁମାନେ କିଏ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଅମୃତସରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଅମୃତସରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ, ଅମୃତସର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଜେନେରାଲ ଡାୟାର। ଜେନେରାଲ ଡାୟାର କ'ଣ କଲେ? ସଶକ୍ତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ନିଜ ସହିତ ଗୁଳି ବାରୁଦ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିବା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ କ'ଣ କଲେ? ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରକୁ କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ? ବନ୍ଦ କରି, ବା ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରି ନିରୀହ ଜନତା ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦୁଇଟି ହିସାବରେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ମାନେ ଦେଖ, ଯଦି ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଉଛି, କୌଣସି ଏକ ନିରୀହ ଜନତା ସଭାରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦ୍ୱାର ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଯଦି କୌଣସି ଜେନେରାଲ ଡାୟର ଭଳି ଲୋକ ବା ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକ ଯଦି ଆସି ନିରସ୍ତ୍ର ଜନତା ଉପରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଯଦି ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ? ଅନେକ ମୃତ ହେଇଥିବେ, ଅନେକ ଆହତ ହେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତାହତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଗା ହେଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସରକାର ହିସାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ। କୋଉମାନେ? ଇଂରେଜ ସରକାର କହିଲେ ମୃତକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ପିଲାମାନେ? 379 ମୃତକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ହିସାବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଦୁଇଟା ହିସାବ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସରକାରୀ ହିସାବ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହିସାବ। ମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମୃତ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହିସାବ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଗୋଟେ ହିସାବ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 379 ଲୋକ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 1200 ଲୋକ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। এইটা ଥିଲା କ'ଣ? ସରକାରୀ ହିସାବ ପିଲାମାନେ, ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହିସାବ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହିସାବ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହିସାବ ଥିଲା 1200 ଲୋକ ମୃତ ଏବଂ 3600 ଲୋକ ଆହତ।
देख पाने सरकारी हिसाब आउ गांधी हिसाब रे केते तफात थिला केते तारतम्य थिला जे जोठी सरकार कहिथिले जे 379 लोक मृत होइथिले सेठी गांधी हिसाब कहला 1200 लोक मृत्युवरण करथिले जोठी सरकार हिसाब कहे 1200 लोक आहत होइथिले सेठी कोन हला सेठी तार 3 गुण लोक आहत होइथिले जाके गांधी हिसाब रे 3600 लोक आहत होइथिले यह एक मर्मन्तुद घटना पिला माने जेहेतु गोटे विराट बड़ सभा एवं सभारे लोक मान निकट में कौन प्रकार अस्त्र शस्त्र नहीं सेपटे कौन हो सभारे प्रस्थान एवं प्रवेश निमंते एकमात्र द्वार को बंद करी जनरल डायर जिते गुरी वर्षण कले एते मात्रा लोक मृताहत होइथिले आहुरी असंख्य जनता कौन होइथिले ता विषय में सूचना थिला किंतु मृत एवं आहतों संख्या जदि एतिकी थिला ताहले को संख्यार लोक सेठी जोग देइथिबे आपण माने भाबी पारुथुबे सेशनटी भल लाଗୁଛି ପିଲାମାନେ सेशनटी भल लाଗୁଛି ना नाही रे कारण आमे देखंतु पिलामाने हमर ए जो गांधी जी को चैप्टरटा आ किछि समय परे आ गोटे दुटा पॉइंट मु कहिबी तापरे ए चैप्टरटा सर जियो पिलामाने तापर आमे नेक्स्ट पाठ को जिबा एटा हसला हमर प्रथम पाठ जोडा को आमे दुईटी क्लास नेथिलु पिलामाने गोटे प्रथम क्लास टू जदि आपण देखि नांती जदि नुआ अछंती सब्सक्राइब करबा सहित प्रथम क्लास गुडू को मध्ये आपण माने देखि पारिबे रेकॉर्डेड क्लास गुडू को बुझि पारछन ना नै तो आ कोन करिवे आ गोटे मुख्य समस्या होची पिलामाने हम वीडियो को बहुत मात्रा रे सेशन गुडू को शेयर करंतु पिलामाने जदि शेयर करेंगे अनेक लोकों पाखे आम भिडटी पहुँची पार जोटा कि आम गोटे आम एवं उभयों गोटे शुभ जिनिस देख पिला कौन कहली जेहेतु रावलात विरोधी आंदोलन सहित ये कौन थी जालियानवाला बाग संश्लिष्ट थिला कारण से आंदोलन सहित कौन थी ये जालियानवाला बाग जो मृत और आहत संख्या मुझे कहली गांधी मतर जी थिला पिला माने ताहा सरकारी हिसाब रे यथेष्ट कम थिला सरकार जहाँ देखा चाहिए तार 3 गुण बा 3 गुण परिमाण रे गांधीजी कौन करथिले तार सत्य बाहर करथिले तेणुक तार मृताहत संख्याटा पिला माने मन रखि था एटा बिट क्वेश्चन रे आसुची माने गांधी मतरे केतिकी थिला सरकारी हिसाब रे केतिकी मृत एवं आहत थिले बुझिपार ना पिला माने प्रीवियस रे मध्ये आस्तिला सरकारी हिसाब रे मृतकों संख्या केते थिला पिला माने 379 थिला सरकारी हिसाब रे आहतों संख्या केते थिला पिला माने 1200 थिला तो गांधी को हिसाब रे कोन थिला पिला माने मृतकों संख्या थिला 1200 एवं आहतों संख्या थिला 3600 लोक बुझिपारछ तो आ गोटे कौन थिला पिला माने जेहेतु एई आंदोलन परे जनता पुणी थरे कौन है पिला माने जदि देख पिला माने गोटे थरे 1200 जन गोटे दिन रे गोटे सभारे मृत्युवरण करूछंती एवं 3600 लोक गोटे थरे आहत होउछंती तो तांकर आंचलिक परिस्थिति एवं कौन हेतिबो गोटे शोकर छाया खेली जाइथिबो पिला माने हाँ कि ना पिला माने जदि गोटे दिन रे 1200 मृत हेबे 3600 आहत हेबे तो आपण माने भाबंतु पिला माने कौन हबो बुझी पारछो तो से हिसाब रे पिला माने गांधीजी एवं साधारण ए जो आमर कौन थिला पंजाब रो अमृतसर वासी कौन होले अधिक क्षुब्ध हेले पिला माने अधिक क्षुब्ध हेले किंतु गांधी कौन कले जेहेतु गांधी एक मुख्य समस्या थिला से हिंसा को केबे मध्य प्रश्रय दियंते नाही जेतेबेले कौन कल पिला माने ना जालियानवाला बाग हत्याकांड परे जेतेबेले जातीय आंदोलन प्रथम पहाचरे हिंसार कौन कला पिला माने हिंसा आड़ को गति कला पिला माने ये थिला प्रथम आंदोलन पिला माने मु बारंबार कहूची गांधी एटा प्रथम जातीय आंदोलन पिला माने तो जातीय आंदोलन कौन होला पिला माने हिंसा आड़ को गति कला जहा कि गांधी कौन थिला पिला माने विरोध थिला कारण गांधीजी कौन करथुले कौनसी मते प्रथमत गांधीजी एक विराट दर्शन थिला कौन पिला माने सत्य एवं अहिंसा ट्रुथ एवं नॉन वायलेंस सत्य एवं अहिंसा थिला तांकर कोन मूल मंत्र पिला माने तांकर जीवन रो मूल मंत्र थिला से सत्य एवं अहिंसावादी हेबाकू चाहुथिले एवं हेइथिले मध्ये से हिंसा को प्रश्रय देउनथिले मिथ्या को प्रश्रय देउनथिले तेनु करी जेतेबेले कोन होला एते लोक मृत्युवरण कले एते लोक आहत हले सी समय रे पिला माने कौन होला ना आंदोलनटी हिंसात्मक होबाको लागिला पिला माने हिंसात्मक होबाको लागिला आंदोलनटी हिंसात्मक दिगो गति कला जा फल रे गांधी कौन कले 1919 मसीहा एप्रिल 18 तारिख रे पिला माने डेटटा मन रखिथ पिला माने 1919 मसीहा एप्रिल 18 तारिख रे पिला माने कौन कले निजे आंदोलन रु ओहरी गले पिला माने
ରାଓଲାତ ଆଇନ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନିଜେ ଓହରି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ଯଦିଓ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବକ ସଫଳତା ପାଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭୟାଭୟ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଇଂରେଜ ବା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ପଶିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫଲୋଅର ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁଗାମୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି କରିପାରୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକ, କେବଳ ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ତ ଭାବ ପିଲାମାନେ, ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଛାତି ମଧ୍ୟ ଥରି ଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କଲେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଯୋଗୁଁ, ହିଂସାତ୍ମକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ସେ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନଟିକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନଟିରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମତେ ଇଂରେଜମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ନାହିଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦିଓ ଆମେ କହିବା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଚମ୍ପାରଣ, ଖେଡ଼ା ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ କ'ଣ ପଥ ପରିଷ୍କାର ଗୋଟେ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଯାହାକି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଥରେଇ ଦେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ଏଇ 5ଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ ହେଉଛି ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେଉଁଟାକି ଆଞ୍ଚଳିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କ୍ରୁର ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା ବା ଆଇନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଇନକୁ ଅବମାନନା କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ରାଓଲାତ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏହା ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ବିଫଳ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ହେଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ହେଇଥିବା ଏତେ ପରିମାଣର ହିଂସା, ଏତେ ମୃତ, ଏତେ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ ହେଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇକି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ, ସେସନ୍ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବି, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଦବୀ ମିଳିଥିଲା ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ଏ କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ, ନାଇଟ୍ ପଦବୀ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଦବୀ, ନାଇଟ୍ ପଦବୀ। ଏବଂ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବିଶ୍ୱକବି, ମନ ଗୀତ ବିଶ୍ୱକବି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ, ନାଇଟ୍ ପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ, କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ, ଦୁଇଟା ପଦବୀ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପଦବୀ ଥିଲା କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ପଦବୀ ଥିଲା କ'ଣ, ନାଇଟ୍ ପଦବୀ। ଯେ ଏଇସବୁ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ କ'ଣ ହେଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ, ଏ 2ଟି ପଦବୀ, ଆମର ଯେ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନାଇଟ୍ ପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କଲେ, କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଦୁଇଟି ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଆମର ଚାପ୍ଟରଟି ଏଇଠି ଓଭର ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ ଆମେ 1919 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଆମ ପାଠପଢ଼ା, 1920 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, 1920 ମସିହାରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବିରାଟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ସଫଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ସେ ଆନ୍ଦୋଳନର ନାଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।